mong kaham ni slai phana tong mong kaham nangkogo tong mong kaham abo nang bobotui borok abono phonogui riwo nini mong kaham no borok rok pogui phana mano tamo khini ni tong mong kaham no le borok rok moi to khlai mang tonai Pandani pelawo o pandano nai tanai joto khapani takhuk tei bukhuk songna ang haina hai hamjak ma tei chibai yapari olamani kharang pandawo lam sok jafio belai ke hambai narok jottona kaitani kok thaino khnanani bagi srungnani bagi o pandano nai mani bagi tini keseng smai katal bakhak thanglainai Timothy bisap kangsa aboni halokno tui jeng tini srungnai salainai Paul o koktun suyo Timothy tai titno tamni bagi poito khlainai rokno sanani bagui Paul poito khlainai motharokno busak kaisani yakung yak rok nise huno poito khlainai rok buthu ke nukjagya phano borok jotto Kristoni busakni yakung yak rok mangse जों गथमा नक आसुकजाकनाय बासाय कक साजाकनाय रखे नुक्लाय तमानि आबनखे मथा होनया Paul ni bising tui o Timothy bai tit kebuino siniwo tai Paul borokno samango thepawo Paul borokno suri nok ni bobotui samang ona nangnai bahai khe borok rok bai tongnani nangnai phöröngo o koktun kaithamni bising tui suri nogo kebui bai kathar bai ma suri lainai suri nokni phata rokhe boino tongmong kaham ma phonok lainai o kok rok जों tini srunglaibana tamake phaidira samong tangsa khnama bising tui chini bokhano sekang tiar khlailagirana
थानाय तंजनाय खाफांनि किचिं मथांनायसा सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि मुंखौ थारबाय खाफां याफारै तिनि लांमानि खरां पान्दावो ननो लामसक जावो जों तिनि नि सिमिखेनो समाय कतालनि पल बाय सैजाक तिमथि नि कक्तन बिजाब गांसानो खना लायना रायसालायानो आं पयतुसाव काइतर नंबाय कक सावनो तै ननो हामारि रवाना होनाय समाय कसामनै जेरेमाया दियारिनि बिजाब गांनै जेरेमाया बिजाब बाय कापमुं बिजाब रकनो जों थांनाय पान्दा जरा सालायख्या खोनालायख्या थांनाय पान्दावनो जों आबरकनो मथाक लायख्या काइतनो आ बिजाब रकनि बिसिंतै कक बां मानो साखना हानै आं पयतो ख्लायो काइतनि ककनो नाया तांदि किसिं जरा तंसानि बनि ककनो खनादि थांना लामानो मानना ख्लायदि कक नायानि बागिनो इस्राएल दफा मा कमल चिनि दफाले आहाय तांग जाथों हनैसे आंले मा सुरियो फायदियाखे समाय कतालनि तिमथि नि कक्तन बिजाब गांसानो खनालायाना पल तिमथिनो कक्तन बिजाब गांनै सैहरमानि आबनि मामलाय सेकांनि बिजाब ननो जों खनालायनाय फियाबातिनिखे अमनि हालक नसे सेकां खनालायग्रानाय पलनि सैजाक समाय कतालनि गांसा बाय गांनै कक्तन बिजाब गांसा बाय गांनै तिमथिनो सैहरमानि बाय टाइटासनो सैहरमानि अकां थाम बिजाब रक उनखा पास्टरनि कक्तन बिजाब होनजागौ अमुखे मथा करंसानो तैयै सामुंगो थेपानानि कक न सेयरो सैजाक दंगो एफिस मथावखे पल सैमानिनो सोंनुगो पल मथानो पयतो ख्लायनाय रकनि बदल हानै तै ख्रिस्टनि बसाक हानै सामानि ककनो जों मानो जोंसा सा खे मथानि तंथायनो आरो साजाखा मकल बाय नुकजागिया मथा करंसावखे पयतो ख्लायनाय बदल रकनि बिसिंतै नुकजाक मानि आबननो मथा हनजागो मथानि नकनया हिमबा ख्रिस्टनो पयतो ख्लायनाय रक फलानि सामुंगो चाबजागै मथानो नायखिनि ख्लायना हानै चाबजागनोसै मथा हनो आबनोसै जों ख्लायना नांगौ नायखिनि गाहाम खे नायना नांगौ आबो बायनो ख्रिस्टनि मथानो थिति खे तैदुलना नांगौ मथानो हामजागै अ कक्तन बिजाब गांथाम रक पल बाय सामुं तांनाय कथमा गाहाम पिरनाय सिगला खरक नै रकनो सैजाक मानि बरक पल बाय ख्रिस्टनि थानि तबुई फाइजाक मानि बररक बबाय बाक्सा सामुं तबक तांग्रै तंजाकनाय रक उनखा तिमथि बाय टाइटास पल बरकनो चुबा नाय हनैनाय सनामै नाग्राखा बनो चुबानाय खे बरक न लगेवो तनमानि आफ्रु हाखे आबु बायनो बो बरकनो मथा करंसानो तैयै फोरोंहरो गाहाम खे नायखिनि खायदि हनैनाय अकक्तन बिजाब गांथामो पल सामुं परनै रकनो तैयै साहरखा बरकनो मथासेकां बिसिंगो काइतरनो खुलुमथानि चाजाक मांग्रानाय पयतो ख्लायनाय रकनि बिसिंगो काइतरनो खुलुममानि बेजवा एबा फेरजाक ngै चागलाक आबो थिति तेकुबुय सय मांग्रानाय बिसिंगो सय ख्लायनाय थिति ख्लाय काइतरनि कक बख्रिबाय रागजाक मथा फातारखे सामुंबाय मा नुकजाकनाय
Kolumani ke bisingo samung ke pataro. Samung kaham tangai punuk nani nangnai. Oma haikino motha bai thangna punugo o hayung sakawo. Paul kok thaini no oro sawo. Romdi Timothy koktun bijab kangsa ni berem kaisawo haihinai jang suijak mano Paul ni kok poito mothani poito omongkha kok diari eba kok bokri. Berem kainio ke jang mano mothani bidi eba thidi khlaimong. Berem kaithamo ke jang mano mothani tui phangrok no tuyui bo phorongmani. Berem kaibrio ke jang mano poito chaya phai tongmani kok tumarok no. Berem kaibabai kaidogo ke jang mano tui phang rokni chamung rokno tuyui sabayui bo phorongmani. Khanai tongjanai khapangni kising. Amorokno jang marai khanai thanglainai bwskangni pandani simi. Timothy no koktun bijab suihorjak Paul bai suihomani kangnei woke motha tekto manai tongmao tamo khlaithai tong abono samani jang mano. Berem kaisawo abo jang suijak mano. Berem kainio kheno mothani samung homung rogo bahai khe tangna nang tuina nang aborokno Paul phorongmani kokno sengmano. Berem kaitham bai kaibri wokheno poito sayarokno tuyui Paul sakang baira khorai sokmani aborokno sang mano. Hake tabuk phaisidi Paul Titus no koktun bijab suihormani kokno tuyui khanalayana. Titus no koktun bijab suihormani a koktun bijabobo a kogno sang mano. Berem kaisao ke mothani bidi eba thiti khlai tongjaknai kokno bo suikha. Berem kainio ke mothani kok bokri motha hamani tamo khlai thai tong bahake motha hanjak motha tamono han abo tuirokno bo suikha. Te berem kaithamo ke mothani samung kaham rokno tui bo suikha. Motha samung kaham tangna nangnai bhaki tangnai tamo no samung kaham han aptirono bo suikha. Hake khanai tongjanai khapangni kising. Paul Kristono poito khlaimani tei Kristoni motha ni yaphang yarang bahai tamo abono bo Timothy bai Titus no pharangai rekha motharok no phorongni hinai. Motha bisingo khe kok bokri poito khlaimani kok bokri tei kaitoni kok bokri phatarokhe samung kaham rokno phunukmani tongmung. Kerengsawo poito khlainai bodol chana thangkhe mothani tongmung kaisale ma nukjagranai. Abongkha mothani kok bokri chajak ma tongnai. Motha ni kok bokri eba kaitoni kok no kaham khe sina nangnai. Aboni kaitoni kok ni bokri no sisokna nangnai. Hake se motha ragui phayu. Afro se motha chasogo. Motha kerungsani angkha Kristoni bwsakni poito khlainai bororok baise snamjago motha kerungsak. Poito khlainai rokni bodol baise buthup khlai motha khajago. Borok samung tangna bagui tui phang nango. Khoroksasek borokno tui dulnai tongna nango. Bijabo o pastorni koktun bijabo ang
portham koktma eba kokthai no nugo mothano naikol na bagui mothano naikol jaknai portham snam jakmaro ungkha eba tongmaro ungkha kaise kheno motha dolsani eba episcopal naikni khlai mung abono kheno amutui episcopal naikni khlai mung no kheno roman catholic bodolni naikni khlai mung nei chang siwo jottoni kotorku khe pop hanjago tei kubun motharago kheba archbishop hanjago bishop kabangma hankheba bishop rok hanjago borokno mothano naikni khlaina baginai barja bogjak borokhe motha kerungsani phataro tongnai bororok baisi naikol jago amongkha episcopal naikni khlaimung mothao tei kaisa naikni khlaimung eba mothani naikni khlaimung ungkha presbyterian eba adong rokni naikni khlaimung eba naikolmung motha kerungsa bororokni bere adong chongui rohollayo okra rok eba dikon rok mothani teiphang rok ungna bagui borok chongui rohollayo borok se mothano naikolo phiaba motha kerungsani slai bodolni phan se tabukheno bangkugui thangmarokno chini mokolo kalayo motha kerungsa ni eba motha kaisani phan se aboroni sait tongkuna nangmani haifana omhai ungkha abubo kaisa mothano naikol nani eba naikni khlainani raida khecheng nugo tei daltham eba portham ungkha motha naikol mung portham khe episcopal motha naikol mung ni slai belai no philjak belai juda abo khe bororokni naikol mung baptist motharok ungkha omhai mothani bororok se chongo tuidul nairok no borok se chongo mothani bororok no tuidulo borokni sakao kotor nei borok kubang chonglaima krei motha pal se jenophano chonglayo khoroksa khorokni rokbai chongjagya samungbo tangjagya yaphangni motharok o portha tham baino eba o naikol mung portha tham baino mothano kahama khe naikolui phaileimani naikol mung kaitham no kaham khe naikhe chajago belai chao himba tabuk se bezwa angjaglayo omhai angjak thaikrei kaitha tham no kaham bible o naikol mung portha tham no tongo juda krei o wansuk mung phaimani ingkha koloni asok rei naikol nai rokni wansuk mungse borok khe habubagra khoroksani yagobo barja eba phan baugui rona musungjaglaia bororokni yagobo naikol mungno eba naikol mungni phan no yaphari rona musungjaglaia aborok se omhai khe teiphang pal rokbai naikol mani raidano chajaklayo borok se abo haikhe rohoro adong chongui pal khlainai naikni khlailei mani khanai tongjanai khaphangni kiching mothani teiphang chongja khe tei ha nukhlaya angthaikrei baksa mothani teiphang eba bokrok chongja khangkhe
tei ha nuklaiplaya. Buino mokol khuya. Sagono thakjak ungjaglayo. Bororok bono yasi yasokliya haike angai phonogo. Amahai tuifang no mothane tuifang hiya. Subrai Jisu Kristo baithang sini subrai ang tatui. Bo joto boni sagri rokni yakong sui rekha. Bo seleng tei monani bagise phayu. Jang boni mothana naikini khaina hanai bobaino chongjaknai bororok. Buino monnai mothano monnai sengthai klayo. Tamni hinke motha angka Kristoni si. Chiniya boni mothano naikini khaina bagai bo chongmani si. Phalakathar dage tui khisi jang boni mothano ma naikolnai. Sak jajak tui khia. Poito se krak mangnai. Kok nanai se mangnai. Kaitor bai sampha khlainai kerengjak nanangnai. Mosi Israel ni tuifang tongmani. Kaitor bai besuk se sampha otongbo. Peter sorok, Paul sorok. Kristo bai besuk se sampha otong. Abo hai khlainai matongnai. Kristo bai eba kaitor bai thansa ke sampha uke tongnani hingka ke lama kaini si tongo. Kaisa ke boni kok no khuk tangdi salbrum brom te kaisa ke bobai kok sari surimani bisingtei. Amutui tuifang sei mothani tuifang. Amutui tuifang sei mothani bokrok tuidulnai hanai kaitor bai chongjak borok. Khanai tongjanai khapangni kijing. Aboni bagino mothane tuifang hanai chongjak borok. Bo Jisuni borok maangnai. Bekha kaham maangnai. Bekha kathar maangnai. Bekha kubui maangnai. Kaitor nono hamari rathung boni o kogrok bai buskang ni pandani simike jeng sebai salai thanglai kaitor nungbai tongthang.
Kapani kicing belai ke hambai o panda no khalogoi nai tamani bagai panda paya sakjora जों सुरि नक हाबoi लायो सुरि लायो लब लायो तमखे जे मोजों तै बागरुम बारसाय तंगथक लायो जों सुरि नक बिसिं रगो सुरि नक न बर अमर लाइमा करि लाइख्या बैनो सेजामा कग्रक ब सुरि नक बिसिङो सालाइख्या सामंग नांगिया कग्रक ब सुरि नक बिसिङो सालाइख्या फातार ब पयतो खलाया बररक बाय काहाम खे तंगै फुनुक मानलाइया काहाम फुनुगै ब मानलाइया फेगै नंगै बैनि स्लाइसे मार खेसि जों तंलाइखा पलनि जराव ब आबो हायनो पयतो खलाइनारकनि बिसिङो अंलाइ तमानि जों नोकलायो तिनि जोंबो सय आफुरनि हायनो अंलाइ तंखा मथारगो जों चिनि तंमं मासलाइनाय नै तिनिनि सोरोंलाइमों पान्नानि बिसिं तै मानलायो फारि अ ककथारनि बागै जों काइतनो हामबाय लायनाय तै सुरिमानि बिसिं तै पान्नाना मथागलाइसिवाना सुरिनाय कुचोतनाय चिना फकाइतर नन बेलाखे हामबाय नों जोंबाय तमानि बागै तै निनि ककथायनि बिसिं तै बाहायखे पयतो खलाइनाय बरक खरकसा ओंगै तंनानि नांनाय नांगिया मथावो बबहाय खे तंनानि नांनाय मथानि फातारो बबहाय खे तंनानि नांनाय आबरकनो नोंजोंनो तिनिनि सोलोंलाइमोंनि बिसिं तै फोरोंमानि नन बेलाखे हामबाय आफाकाइतर नों जोंबाय तंदि तिनिनि जे खनालाइमा रकनो बखाव जयनारक मानानि ते आबहाय खे तंमानानि नों चुबादि अ पाना नायतनाय जतनि निबो सारकनि नकनो खुंगो खाकजांमा तंथकमा हामारि कप्लं खलाइतनो दिनै सुरिमा जिसुनि मुं बैसाना आमेन बेलाखे हामबाय खापानि ताकुते बुकुक सं जतनो अ पाना खालगै पाया साक जरा नायतमानि बागै जों पान्दा पाइरलाइसिनाय बुस्कानि पान्दा मालाइलाइसिवाना काइतर नननि नगद जतनो हामारि बाय खबै तनांसिथों हामबाय खापांनि ताकुते बुकुक सं खा ख्लायो नरक चिनि लांमानि खरां पान्दा जाजाखना हनै जाजागि तंखाखे नरक जोंनो मिसकल रुदि निनि मिसकल चिनि बागै बेलाय खे नांखुकमानि जों तंथगै नरकनि मुं मांफिलि तैनिकुमा हाथि बारसावो वाइसाखे साख्लायो थांनाय हाथि बारसावो जोंनो गोबां कुखे मिसकल तै फन कल खलायनाय रकनि मुं ताबुक साख्लायबानो बरकनि मुं रक ओंखा खरकसाखे कमलाकान्त देब्रमा अनुकुति त्रिपुरानि तै खरकसाखे नगेन्द्र देब्रमा वेस्ट त्रिपुरानि चिनि मिस कॉल नंबर अंखा 044490812007 नरकते बो साइमान नामु चुंखाखे जोंनो कॉल खाइमानो चिनि फोन नंबर अंखा 8414859961 नरक चिनि निकुमा साइमान नाखे टीवी स्क्रीनो नाइमानो नरक जोतनो खाकसांनि तंथों ते काहाम खे तंबायथों हामबाय।